Maayong adlaw loy, amo na ni dula dito sa Pulog Norto ni 15, 16, 17. Mo ni siya ang CPC category. Nag-entry dito ani nga category niyo ni ato ang rider is si Tarix Ontario. Pulo na ni ka participant gikan sa nagalain-lain sa Mindanao. And then gitunga siya og duha ka bracket, so tag 5 every bracket. Dayon ang ato ang entry nata sa bracket B. Ang kauban nato sa atong bracket mao ang team Bus Kiki from Zamboanga City, Jam by Maldito from Iligan City, EMD from Pagadian City, Ugis by GFF Racing from Dumaguete City. Back na sa bracket B, CPC category. First run, Bus Kiki versus Takoy. Pusil si Tarex Nilayan. Bus Kiki win. Second run, GFF Racing versus EMD Pagadian. GFF Racing win. Jam Racing versus Bus Kiki. Jam Racing win. Takoy versus EMD. Gipusil silangga ni Tarex. Takoy Racing win. Takoy Racing versus Jam by Maldito Racing. Takoy Racing win. Nakachamba ang Takoy aning dagana. GFF Racing versus Bus Kiki. Bus Kiki win. EMD versus Bus Kiki. Bus Kiki win. GFF Racing versus Jam by Maldito Racing. Jam by Maldito Racing win. Pareho dagi standing ni Bus Kiki, Takoy Racing, Jam Racing mao nang muriran sila og balo. First run, Bus Kiki versus Takoy. Ini si Tarex Nilayan. Bus Kiki win. Next run, Jam Racing versus Takoy. Arman. Jam Racing win. So, ang nasulod sa finals mao ang Jam og Bus Kiki. Kay wa mo ta nakarga, hapon na lang kani. Bawi ra ta sunod karong July pohon. Na naman pwede wala sa dapitan. So, dito ta mo balos or bawi. Masin matsambahan ta dito or magkachamba ta. So, kita-kits na lang pohon sa July, Dapitan Drag Race. Maayong adlaw loy, lapnoy. Modern yung final sa CPC category. Ang nasulod kay tulo sa Bus Kiki ug usa sa Jam Racing. First run, Bus Kiki versus Jam Racing. Jam Racing win. Rider kay si Jervy. Second run, Bus Kiki versus Jam Racing. Jam Racing win. Bus Kiki versus Jam Racing.
Buskiki win, rider Ryan Tumog. Buskiki Jervy versus Buskiki Ryan Tumog. Ryan Tumog. So champion si Ryan Tumog, second si Jervy, ug third ang Jam Racing.